डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू जामियात में उर्दू तहकीक के हवाले से है। आज हम कुर्रतुल ऐन हैदर बहसीयत नावल नगार का कुछ अहवाल बयान करेंगे। ये मकाला पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए लिखा गया और इसके लिखने वाले हरबंस सिंह तसव्वुर थे, जबकि निगरान मकाला डॉक्टर हारून अयूब। तो आइए इस मकाले का कुछ अहवाल बयान करते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर जहाँ तक उर्दू नावल का ताल्लुक़ है, प्रेमचंद के बाद सबसे मुमताज़ व मुनफरद, मुसल्लम व मुतहर्रक और मुअज़्ज़ज़ व मोतबर नाम है। उन्होंने अपने नावलों में सदियों पर फैले हुए तारीख़ी, तहज़ीबी और अदबी पस मंज़र में ज़िंदगी को उसके पूरे कदो-कामत के साथ पेश किया है। हक़ बात कहने की अदबी दयानतदारी की रवायत बरकरार रखी है। हमागीर और हमा पहलू आफाकी हक़ाइक़ के इसरार कलम बंद किए हैं। इंसान दोस्ती और एहतराम को इबादत का दर्जा दिया है। माजी की बाज़याफ्त के ताल्लुक़ से जदीद हिस्सियात के नक्श उभारे हैं। अहद हाज़िर के नए नए हैयती तजर्बों से कारी को रूशनास कराया है और अपनी बेपनाह मालूमात, ज़ुबान व बयान पर हैरत अंगेज़ गिरफ्त, तकनीकी ताज़ा कारी और इंसाइक्लोपीडियाई वुसअत नज़र की बदौलत उर्दू नावल को नई नई फ़नी बुलंदियों तक पहुँचाया है। आपकी दरख्शां अहदसाज अदबी शख्सियत उर्दू फ़िक्शन की आबरू है। उर्दू नावल की रोशनी और रोशनाई अता करने वाली इस अजीम अदीबा के नावलों के बारे में ये मकाला कुर्रतुल ऐन हैदर बहसीयत नावल निगार 6 अबवाब में बांटा गया है। हर बाब में इस अमर का लिहाज रखा गया है कि वो मकाले की हदूद की मुनासबत से अपने मौजू की तवक्कुआत पूरी करे। हर बाब में इस अमर का लिहाज रखा गया है कि वो मकाले की हदूद की मुनासबत से अपने मौजू की तवक्कुआत पूरी करे, यानी जदीद शवाहिद की रोशनी में नए नताइज सामने लाए, नए नक्श उजागर करे और नए नुक्तों की निशानदही करे। ये तवक्कुआत इस मौजू के हवाले से बांधी गई हैं। मकाले के बाब अव्वल का उन्वान है कुर्रतुल ऐन हैदर हयात और शख्सियत, एक अजमाली जायज़ा। कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉन फिक्शन स्वानी नावल निगारे जहाँ दराज है की 2 जिल्दें शाया हो चुकी हैं। इस नावल ने और कुर्रतुल ऐन हैदर के चंद दीगर स्वानी मज़ामीन ने उनकी हयात और शख्सियत से मुतल्लक बहुत मोतबर मगर मुंतशिर सूरत में मवाद फराहम कर दिया है। क्योंकि कारे जहाँ दराज है नावल की रवायती हैयत के मुकम्मल इनाराफ की शक्ल में सामने आया है और वाक़यात की तरतीब इस कदर उलझी हुई है कि कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए नीज़ कुर्रतुल ऐन हैदर की हयात और शख्सियत की एक वाज़ेह तस्वीर बनाने में ये नावल कोई ख़ास मदद नहीं करता। मिसाल के तौर पर इस नावल में मुसन्नफ़ा की तारीख़ पैदाइश से मुतल्लक़ वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए दीगर शवाहिद की रोशनी में भी कुर्रतुल ऐन हैदर की तारीख़ पैदाइश की गुत्थी सुलझाने की हत्तुल इम्कान कोशिश की गई है। इस बाब में उनके बचपन के ज़माने की नशोनुमा और तालीम वग़ैरह का भी ज़िक्र किया गया है। उनके वालिद का इंतकाल 1943 में हुआ। 1947 में वो अपनी वालिदा के हमरा पाकिस्तान हिजरत कर गई। पाकिस्तान में आपने महकमा इश्तहारात व फिल्मियात मतबूआत में मुलाजमत की, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप इंग्लैंड चली गई। लंदन में आपने पाकिस्तान हाउस में इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एक्टिंग प्रेस अताशी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। अलावाज़ी आपने वहाँ की अदबी सरगर्मियों में खूब हिस्सा लिया और जर्नलिज़म की तालीम हासिल करके डेली टेलीग्राफ और BBC के लिए भी काम किया। पाकिस्तान वापस आकर आपको मुतअद्दिद बार मशरक़ी पाकिस्तान जाना पड़ा। एक मरतबा आप चंद रोज़ के लिए भारत गई और दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात की अहमियत यह है कि वो भारत वापस आने के लिए सोचने लगी और बिलाखिर चंद महीने लंदन में गुजारने के बाद हमेशा के लिए भारत लौट गई। भारत में पहुंचकर उन्होंने शुरू में फ़िल्म के डायलॉग भी लिखे और किताबों के तराजम भी किए।
जर्नलिज्म बतौर कैरियर भी अपनाया और रिसाले एडिट भी किए और नावल, अफसाना, रिपोर्टाज और फ़नून लतीफ़ा से मज़ामीन की शक्ल में तख्लीकी अदब भी पेश किया। उर्दू अदब की ताईं आपकी लगन और मर्तबा के एतराफ़ में आपको मुतअद्दिद इनामात से नवाजा गया है और इसकी जदीद तरीन कड़ी 1990 में ज्ञानपीठ एवार्ड की सूरत में सामने है। इस तरह बाब अव्वल में कुर्रतुल ऐन हैदर की हयात और शख्सियत का इजमाली जायज़ा लिया गया है, जो कि उनके नावलों को समझने और उनका मुकाम मुतय्यन करने में एक ऐसा पस मंज़र है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाब दोम में कुर्रतुल ऐन हैदर की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ व इर्तिका नावलट, नावल, अफसाना और रिपोर्टाज वगैरह के तनाज़र में को मौजू बनाया गया है और कुर्रतुल ऐन हैदर की अदबी ज़िंदगी का इर्तिकाई जायज़ा लिया गया है। चूँकि उनके इब्तदाई अफसाने, जो कि सितारों से आगे में शामिल नहीं हैं, किसी सूरत दस्तयाब नहीं हो पाए ये मकाला निगार को, इसलिए इस अफसानवी मजमूआ से ही उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ माना गया है। 1947 में कुर्रतुल ऐन हैदर ने पाकिस्तान आकर तक़सीम हिंद के मौजू पर अपना पहला नावल मेरे भी सनम खां ने 19 बरस की उम्र में लिखा, जो कि अपनी नुदरत और फ़नी चाबकदस्ती और तहजीबी मानवियत के तुफ़ैल आज भी मुनफरद है। एक अबूरी तख्लीक सफ़ीना ग़म दिल के बाद आपकी अदबी ज़िंदगी में आपके अफसानों का दूसरा मजमूआ शीशे के घर और आपका तीसरा नावल आग का दरिया संगे मील की हैसियत रखते हैं और उनकी बदौलत उर्दू अदब में आपका नाम और मुकाम मुस्तहक, काबिल रश्क और काबिल फ़ख्र बन गया। शीशे के घर में शामिल जदीद हिस्सियत से मुज़य्यन बेपनाह खूबसूरत अफसानों और अहदसाज नावल आग का दरिया के अलावा आपने इस दौरान एक लाजवाब तवील रिपोर्टाज सितंबर का चांद भी लिखा। अफसानों, नावलों और रिपोर्टाज में अपने तख्लीकी कमालात और कारनामे पेश करने के बाद कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अदबी इर्तिका की अगली कड़ी नावलट के शोबे में पेश की। 1960 में मंजर आम पर आने वाले उनके नावलट सीता हरन से सिर्फ आपका एक मज़ीद नावलट अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो ही हमसरी का बरम रख सका है। 1961 में कुर्रतुल ऐन हैदर भारत वापस लौट गईं और 1975 में उनके अफसानों का मजमूआ पतझड़ की आवाज़ मंजर आम पर आया। इन अफसानों से वाज़े हुआ कि वो अपने रोमांटिक दौर से बाहर निकल आई हैं और अब उन्होंने हकीकत बीनी को हकीकी इज़हार की वसाजत से कारी तक पहुँचाना शुरू कर दिया है। कारे जहाँ दराज की दोनों जिल्दें उनके इसी तख्लीकी रवैया की शाहिद है। उस दौर का एक मज़ीद कारनामा आखिर शब के हमसफ़र, जो कि बंगाल की दहशत पसंद और इनकलाबी तहरीक 1942 का उंदलस वगैरह के पस मंज़र में तहरीर किया गया है। 1982 में शाया होने वाला कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का मजमूआ रोशनी की रफ्तार उनके अदबी और फ़नी इर्तिका की अगली कड़ी पेश करता है। इस मजमूआ में शामिल मुतअद्दिद अफसानों का पस मंज़र एशिया और इंग्लैंड से मुख्तलिफ है और मौज़ूआत भी बैनुल-अक़वामी ख़ुसूसियत के हामिल हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का अदबी इर्तिका नावल, नावलट, अफसाना और रिपोर्टाज वगैरह के अलावा उनकी दीगर तहरीरों में भी देखा जा सकता है, जिनमें तराजम, फ़िल्मों और किताबों पर तबसरे, फ़नून लतीफ़ा और अदीबों से मुतल्लक़ मुतअद्दिद मज़ामीन शामिल है। बाब सोम के तहत नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर का नज़रिया हयात, तारीख़ी और तहज़ीबी इक़दार की रोशनी में उनकी तख्लीक़ात से अक्स करने की कोशिश की गई है। कुर्रतुल ऐन हैदर के मुताबिक चूँकि ज़िंदगी कोई जामद शय नहीं और आने वाले ज़मानों के हादसात और तजर्बात से भी वाबस्ता है, इसलिए नज़रिया हयात से कोई दो टोक फ़ैसला सादर नहीं किया जा सकता। हालांकि उनका ख्याल था कि आंसुओं की वादी में उम्र अज़ीज़ का बेशतर हिस्सा बसर करने के बाद इस सिलसिले में कुछ न कुछ वसूख से कहा जा सकता है, लेकिन ये मफरूज़ा भी गलत साबित हुआ। इस सब के बावजूद ये अमर भी सामने है कि उर्दू फ़िक्शन में फ़लसफ़ियाना उनसर कुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीरों से ही उजागर हुआ। कुर्रतुल ऐन हैदर का नज़रिया हयात वक्त, तारीख़ और तहज़ीब की हैयत व माहियत नीज़
انسان کے منشور سے وابستہ دیگر اقدار اور خیالات کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے اختیار پر اخلاقی تہذیبیں اور معاشرتی تربیت کا حصار ہے جو انہیں شائلاک جیسا بننے سے روکتا ہے، تاہم ایک بہتر نظام کے لیے سب آمادہ پیکار ملتے ہیں اور سب اپنے ضمیر کی آواز پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چسپا احمد نے ہجرت نہیں کی، تاہم گردش رنگ چمن کی اندلیب بانوں کے ایک سوال بھی ہے۔ چاروں طرف اتنی بے انصافیاں اور مظالم دیکھنے کے بعد ایک شفیق و کریم منصف و عادل خبیر و بصیر قادر مطلق کا وجود سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج تک نہیں آیا۔ لیکن جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں ان میں انسان کے تئیں انسان کا احترام سر فہرست ہے۔ اسی طرح رد و بدل کے سلسلے میں قرۃ العین حیدر نفرت اور دوغلے پن کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ زندگی کا مارکا لاکھ مشکل سہی، لیکن بہت کچھ سہ کر بھی سر تو کرنا ہے۔ برداشت کی حد وقت تک ہے، جبکہ زندگی کو مکروہ بنانے والوں کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے اور جد و جہد بھی کرنی ہے۔ اس طرح قرۃ العین حیدر کے تمام مرکزی کردار اپنے علم اور عمل سے ایک واضح نظریہ حیات رکھتے ہیں اور جس کی اساس تاریخی بھی ہے اور تہذیبی بھی، اور یہی قرۃ العین حیدر کا بھی نظریہ حیات ہے کیونکہ ان کا ادب ان کی ذات سے بہت قریب تر ہے۔ باب چہارم میں ناول نگار قرۃ العین حیدر کے تصور فن، تکنیک، اسلوب اور زبان و بیان کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے۔ مختصر اس لیے کہ ناولوں کے تفصیلی جائزوں میں مندرجہ بالا شقیں بھی زیر بحث رہی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کا تصور فن مثبت اور زندگی کو سمجھنے اور سمجھانے کا ایک ایسا وسیلہ اور ترسیل کا ایک مہذب طریقہ کار ہے۔ اس کے ذریعے آپ قاری کو دیوار پر لکھی ہوئی تحریروں کی آگہی تک دے سکتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں میں متعدد جدید تکنیکوں کو اپنایا ہے اور ان کی تحریروں سے شعور کی روح، فلیش بیک، آزاد تلازمہ خیال اور نقطہ نظر کی مراجعی تکنیک کا فروغ بھی ہوا اور ان کا رواج بھی پڑا، تاہم وہ خود کسی ایک تکنیک کی پابند نہیں ہے۔ قرۃ العین حیدر کی زبان و بیان کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ انہوں نے اس خطے کی زبانوں کے علاوہ دنیا بھر کی مہذب زبانوں کے الفاظ اپنی تحریروں کی وساطت سے اردو زبان کو دیے۔ یہ الفاظ لفظ برائے لفظ نہیں ہیں بلکہ تحریر کے رویہ اور مناسبت سے عبارت ہیں اور ان کو کھپانے کا فن وہ جانتی ہیں۔ باب پنجم میں قرۃ العین حیدر کے تمام ناولوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا کوئی ثانی تو ہو سکتا ہے لیکن ان کی ناول نگاری کا حریف ممکن نہیں۔ آپ برابر لکھتی رہی ہیں اور ان کا ہر نیا ناول اردو ناول نگاری کا ایک نیا باب ہے۔ گردش رنگ چمن کے بعد آپ کا ایک مزید ناول چاندنی بیگم کے نام سے بھی چھپا ہے اور کار جہاں دراز ہے کی جلد سوم کا سب کو شدت سے انتظار رہا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 19 برس کی عمر میں لکھا جو کہ 1949 میں منظر عام پر آیا۔ ستاروں سے آگے کے افسانوں کے بعد یہ ناول ان کے فن کی ایسی کڑی ہے جو اردو ناول کے ارتقاء کے لیے بھی اہم تھی۔ اس ناول نے ایک نئی تکنیک کو رواج دیا جس کی بدولت کرداروں ظاہر و باطن میں دوئی کا پردہ نہ رہا اور اظہار کو ایک نئی فضا ملی۔ میرے بھی صنم خانے کے بت لاکھ خاکی سہی لیکن جذبہ پرستش کا برم تو رکھے ہوئے تھے، اور یہ برم تقسیم کی حقیقت سے، فسادات کے نتائج سے، ایک عہد کے قتل سے، جامع مسجد کی خون آلود کڑیوں سے، لاشعور سے بری ریل گاڑیوں سے اور اپنی ہی سرزمین، اپنے ہی گھر اور اپنے ہی کمرے کی آغوش میں ریفیوجی اور مہاجر قرار دیے جانے سے تو بزرجہاں بہتر تھے۔ میرے بھی صنم خانے کے بعد قرۃ العین حیدر کا دوسرا ناول سفینہ غم دل 1962 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں بھی عظیم ان سنی امید کے ایک دیگر باب کو پیش نظر رکھا گیا تھا۔ ظاہری طور پر یہ ناول بھی میرے بھی صنم خانے کی مروج لکھنؤ کے نوسٹالجیا کی کڑی ہے، جبکہ معنوی لحاظ سے یہ ناول ایک وسیع تر منظر میں سوچنے اور محسوس کرنے والے کرداروں کی داستان ہے۔ اس ناول کا امتیازی وصف
اس کی شاعرانہ نثر ہے جو کہ شعور کی روح کے ساتھ قریباً سارے ناول میں جاری و ساری رہتی ہے۔ اس سب کے باوجود ناول کے مجموعی تاثر میں وہ بات پیدا نہ ہو ایک طرح سے اس ناول کی عبوری یعنی ٹرانزیشنز تخلیق بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد قرۃ العین حیدر جو ناول پیش کرتی ہیں وہ اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ناول ہے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا ایک عظیم شاہکار، ایک عظیم ناول اور فن ناول نگاری سے متعلق ایک عظیم رویہ کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ ہر لحاظ سے ایک بڑی تخلیق ہے۔ واقعات و حادثات، کینوس اور کردار، زبان و بیان، تھیم اور تھاٹ، پس منظر اور پیش منظر سب کو ایک انوکھی اکائی کے تحت اس فنکاری سے پیش کیا گیا ہے کہ ناول کی صنف واقعی جدید زندگی کا بزمیہ اور رزمیہ بن کر سامنے آئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کی یہ تخلیق اردو افسانوی ادب میں ایک بہت بڑی جست ثابت ہوئی اور صف اول کی اس تابندہ تخلیق کی بدولت اردو ناول آگ کا دریا اور قرۃ العین حیدر تین مختلف نام نہیں رہے، بلکہ ایک کا ذکر دوسرے کے بغیر اور دوسرے کا ذکر تیسرے کے بغیر ناممکن سا لگنے لگا۔ اس ناول کی جملہ خوبیوں میں 250 برس پر محیط واقعات و حادثات کا تسلسل، زمان و مکان کا احاطہ کرنے والے کینوس، مرکزی کرداروں کا ہر عہد میں بار بار سامنے آنا، ہر دور کی جدا زبان، مختلف رویہ اور مناسب اسلوب، تاریخ اور تہذیب و تمدن کی جزیات نگاری شامل ہیں۔ وقت اس ناول کی مرکزی تھیم ہے جو انسان کی خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کی عملی کسوٹی، زندگی کو جدوجہد سے عبارت کرنے والا اور خون کو گرم رکھنے کا بہانہ مہیا کرنے والا ہے۔ اس لیے وقت کے تناظر میں انسان نوری بھی ہے اور ناری بھی۔ اس مقالے کے باب پنجم میں قرۃ العین حیدر کے دیگر ناولوں کے تفصیلی جائزے کے علاوہ ان کے تازہ ترین ناول گردش رنگ چمن کا بھی ایک اجمالی جائزہ شامل کیا گیا ہے۔ آخر میں کتابیات ہے۔ تو یہ تھا کچھ احوال پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ کے لیے لکھے گئے پی ایچ ڈی کے مقالے قرۃ العین حیدر بحیثیت ناول نگار، اس کے مقالہ نگار ہربنس سنگھ تصور، جبکہ نگران مقالہ ڈاکٹر ہارون ایوب تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔